18과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 교통 2, 버스 3, 시청 4, 택시 2번 1, 지하철 2, 비행기 3, 기차역 4, 정류장 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 시청에 어떻게 가요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 5번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? Okay guys, let's proceed sa reading. Okay guys, sige, so let's check. Let's talk first the listening, no? Listening practice of chapter 18. Okay, so the script sabi sa 1 is gyutong. Okay, so gyutong is transportation. Okay, transportation. Okay, and then for number 2 naman we have 버스. Okay, so 버스 아닙니다. 네, 버스. 3번 number 3 시청. Okay, 시청 is yes, city hall. Okay, so 아니에요. So wala po sa 1, 2, and 3 yung tamang sagot guys, kasi nasa 4 po siya. Sabi sa 4, taxi. Okay? So, taxi입니다. Taxi. Okay? 자, 4번 yung tamang sagot. Number 4. Next, number 2. 네, 지하철. 지하철 is subway. 아닙니다. 지하철이 아니에요. Okay? Number 2. 비행기. 네, 비행기입니다. 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 Okay, next. Sabi sa 3, mali yung 3 guys kasi 기차역. Okay, 기차역 means subway or train station rather. And last 4 is 정류장. Okay, 정류장, yung spelling is ryu. Okay, 정류장, it means bus stop. So again, yung tamang sagot number 2입니다. 비행기. Okay? Next. So dito is conversation po guys, no? So medyo tricky po ito pag hindi nyo po naintindihan yung tanong sa inyo. Okay, sabi sa 3 script is 시청에 어떻게 가요? 시청에 어떻게 가요? 어떻게 가요? So, ikaw, pag yan yung tanong, it means anong means of transportation or ano yung sinasakyan mo. How do you go to the city hall? Yes, the answer should be 버스를 타고 가요. So, I take bus. Number 3 is the correct answer for that question. 네. 자, 4번. Number 4 guys, 주말에 보통 뭐 해요? Okay, 주말에 보통 뭐 해요? 주말에 보통
뭐 해요? 주말에 보통 뭐 해요? So, ano kaya yung tamang sagot dyan, guys? Yes, it's number 3. 운동이나 쇼핑을 해요. 네, 3번입니다. 운동이나 쇼핑을 해요. I shop or I exercise. Okay. Number 4. Next, number 5. We have 집에서 회사까지. Okay, ano nga ibig sabihin niyan, guys? 집에서 회사까지. So, from home hanggang sa company, 버스는 by bus, no? 시간이 얼마나 걸려요? 시간이 얼마나 걸려요? Okay. So, ano kayang ibig sabihin yan, guys? 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? So, from the house or from home hanggang sa company by bus, yung time, gaano ka tagal? 시간이 얼마나 걸려요? How long does it take? So, it should answer the length of time. Okay? Length of time, guys. Number 3. Okay? 30분 정도 걸려요. It takes approximately 30 minutes. So, again, 정도 dyan means approximately or about. No? It takes about 30 minutes. Okay? That's the correct answer. Then, proceed tayo dito sa reading, guys. Sa 1번, 네, 걸어요. To walk. 걷다. Yung original form is, or dictionary form is 걷다. Okay? Next, number 2. Ito, guys, ay dumaan na po. No? Lumagpas na po siya. Okay? So, 버스를 지났어요. So, the bus I passed, no, ganun, no? So, yung bus daw is nakalagpas na. 버스를 지났어요. 자, 2번입니다. 네. 자, 3번. 3번에서 3번. From 3 to 5 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 오케이. So, dito guys, sa number 3, 집에서 회사까지 blank 걸려요. 20분 정도 걸려요. So, how long yung nawala dito, guys, no? 얼마나 yung tamang sagot. Okay? Pag 걸려요, guys, usually yung pares niya is 얼마나. 얼마나 걸려요. 얼마나 means how long. Gaano kahaba. Okay. For example, may kaibigan ka, sasabihin niya sa'yo na, pre, aalis lang muna ako, babalik ako mamaya. Okay? So, tapos sasabihin mo, 얼마나 걸려요? Gaano katagal? Okay? You are asking for the length of time. Okay? Next, number 4. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? So, Miss Suru, until here, hanggang dito, how you came. So, paano ka nakarating hanggang dito, Miss Suru? So, it means, ano yung sinasakyan mo? Means of transportation. Sabi niya dito, 저는 회사가 가까워서. So, again, itong so dito, it means since, no? Since malapit lang daw yung company namin, ganun. Okay? So, therefore, 걸어왔어요. I came by foot or naglakad lang siya. 걸어왔어요. 네, number 2. Okay? Last number, guys. 저는 회사에 버스를 타고 가요. So, I take bus going to company. 버스는 보통 30분 정도 걸려요. Pag bus, guys, usually approximately 30 minutes ang itatagal. Okay? 하지만, but 출퇴근 시간에는 on the rush hours, 출퇴근 시간, 차가 막혀서 since congested or since traffic, ganon. Ano yung mangyayari pag ganyan? Okay, 시간이 좀 더 걸려요. So it means it takes a little bit more time. Okay, 시간, time, 좀, a little bit in this context, then to, more. 걸려요, it takes a little bit more time kapag rush hour. Okay, so yun po yun, guys. And ilan yung scores na natanggap niyo? Okay, so
that's it. And we will see you sa next video, sa next chapter po. Thank you.